que azúcar marino, ¿no? Yes, in English, Es que brown sugar. black sugar. Brown. Brown o aquí se llama Brown maroon. Maroon. Ajá. Kasi dito mga kalis yung brown nila, maroon lagi. Kasi yung kulay nila dito, puro kahit light yan o ano, tawag nila maroon din. Maroon. Di ba sa atin maroon yung medyo matingkad na Ahora Maggi. parang pula. Ano? Ahora pone Maggi. Yes, mas. Yan yung toyo. Ahí está. Aprender a cocinar. Matuto daw siyang magluto. Tapos ito, ano, what's this? In English? What's that? This one. Esta, ¿no? Yeah. What's this? ¿Cómo es este? Aguilar. Black pepper. Ahora yan, yung cornstarch mga kalis para pampalapot ng ating beef pares. Maizena, no? Aquí se llama maizena. Aquí se llama maicena, sí. Yan, ahora tú, halo. Yan, hintayin lang natin. Ano yan? Mabilis lang ano natin kasi mga kalots pinirepare natin para kasi mabilis kasi may pasok pa tayo. Siyempre, everyday. Morning lang kami nakakapag-vlog ni Manuela. Ito pala mga kalots yung mga tanim natin. Ito yung mustasa. Yan, pwede na nga pagsinigang to. Tapos yung papaya, may tumubo na. Tapos yung ating mga kalamansi. Yan, dito sa umaga maririnig mo yung mga nag-grass cutter, mga sasakyan dahil tabing kalsada kami. Se llama en inglés star anise. Star. Star Es- anise. Star. Sí, estrella, star, Starnis. anise. Starnis. Yun yung magbibigay lasa. Ito va a dar sabor con beef pares. Star anise. Okay, hay aquí en Guinea. No lo conozco. Solo cloves, no? No lo conozco. Clavo. Clavo de olor, sí. Okay. Yung cloves din maganda rin sa kalusugan mga kalis. Pag ininom mo yun, pinakuluan mo. Yan, mga ano rin. Ito, ready na. Naghihintay na yung ating ano natin. Siyempre, hindi mawawala yung kanin. Siyempre, walang pares. Diba? Di pwede tawagin na pares kung walang kanin. Naghihintay na, Manuela de Aros. Luto na yung ating beef pares. Yan. Oh, Manuela. Mas. Coge. Poner carne. No, sí. Yun, no? Nangangamoy yung ano natin, star anise. ¿Más? Está, ¿no? Mga kaluts, ano kaya yung sa tingin nyo ang mas tumubo sa ating spring onion? Sa lupa o sa tubig ba? Pagbilang kong 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cuál más primera? ¿Cuál más primera? ¿Esto? ¿Cuál más primera? ¿Con agua o con terreno? 1, 2. No comprendo. Estamos plantando. ¿Cuál más mora crecer? Con agua. Yun! Con agua, crecer pronto. Mga kalis, nanalo yung sa ano. Ito, papakita natin yung sa lupa. Yan. Yung sa lupa kasi para nagsiksikan, medyo may possibility pa na masira kasi di ba siksikan. Pero kulay berde, mas berde na. Yan, sabay nating tinanim. Kung naalala nyo, pinag-compare natin kung alin yung mas tutubo. Yan na yung sagot sa resulta ng ating spring onion. Mas advisable na magtanim sa tubig.
Kasi yan kasi mas mabilis tumubo yung kanyang ugat. Then ito, parang nagsuklay na hindi pa pala nagsuklay na kakagising lang ito. Yan, maganda i-cut nyo ng medyo mo sa baba para mas marami siyang more than sa half pataas para mas marami siyang idaho. Tapos pagka putulin yan, tuloy-tuloy lang yan. Manuela, pwede mo nang putulin ang ating mahiwagang spring onion. Okay, go ahead. Para punerin sa ating beef pares. Habol, no? Pwede. Okay. Yan. Así. Mismo aquí. Yan. Sí, mismo. Corta. Todo esto. Yeah, okay. Más. Corta más. Okay. Más. 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 No, ya está. Ahora poner a la barra aquí. Después cortar poner arriba de beef pares. Ayan yung ating spring onion. Magtanim kayo nito na mga kalos sa bahay lang. Napaka-simple. Hindi mahirap tong itanim. Simple lang. May magagamit kayo pang prito. Nakaraan, nagprito ko ng itlog. Nilagyan ko lang yan. Ito. Di ba napaka-useful ng ating spring onion? Yan. Nihiwa na ni Manuel. Tapos may prito tayo ng bawang kanina. Ito, ilagay na natin. Para mí. Después. Yan na. Tú poner también para ti. Ajo primera. Yan. Para matuto ka naman, Manuela. Beef pares. No, solo medio. Yan. Después de spring onion. Yan. So may pang garnish na tayo mga kalots. Yan yung ating Diba? Nagmukha ng Yan mga kalots, tandaan nyo, mas mabilis tumubo yung sa tubig kesa sa lupa. Mga kalots, ito na yung beef pares natin. Beef pares. Ito. Pakita mo, Manuela. Close up mo. Yan. Tapos kuha pala tayo ng paminta. Masarap, may paminta. Yan. Okay. Okay, Manuela. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar por la comida. Señor, bendice esta comida que vamos a comer ahora y bendice las manos que lo ha preparado. En el nombre del Padre. Amen. Yan, tikman mo na yung beef pares natin. Yan mga kalos Mga kalos, kain tayo. Rico. Masarap daw, Rico. Masarap, manyaman. Masarap. Tamang tama, tagpulan nila Esto lo preparas en nuestro país. Se vende. Se vende en la calle. Tinatanong niya paano nga daw binibenta o pinangaano lang sa pangaraw-araw. Sabi ko, kasi se hace el negocio in adelante de casa, carretera, así. Tú compras, tú vas a comer en casa. Comer así. En calle tiene algo, bicicleta o moto, tiene así, mesa, se come así.
So, stop natin. Yan yung ating ano, beef pares. Ano? Kasi, sabi yun. Mm. Mm. Yung sa mga kalis yan, napatunayan na natin na mas mabilis humaba o tumubo yung sa tubig. Napakadali lang yan. Putulin nyo sa taas, ibaliktad nyo yung pinakataas, ipasok nyo hanggang lumabas yung kanyang. Eto, sakto siyang 2 semana. 2 linggo to. Yan mga kaluts. Yan, try nyo. Yan, magandang ano to. Kaya kain tayo, sarap ng pares. So susunod, marami pa tayong pwedeng gamitin sa spring onion. Comment nyo lang kung anong pa pwede natin magamit sa spring onion. Ito, tenemucha yusa. Taktakan pa natin konting paminta pala. Paminta. Kasi yusa, mucho cosa. Mira, pequeño na maliit. Yan, ¿cómo estamos cocida hoy? ¿Cómo se llamas? Beef. Beef Pares. Pares. Beef pares. Yun, no? Mangan, come. Kain tayo, mga kalits. Ito. Sarap. Gusto mo?